अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो भी बहुत ख़ास है आप लोगों के लिए अगर आपने पूरी देखी तो, क्योंकि वीडियो के एंड पे मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जो आपकी स्कॉलरशिप में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। वैसे तो आज हफ्ता है, वीकेंड है, तो लेकिन फिर आपको जैसे मैं पहले बताती रहती हूँ, मेरी तो कोई छुट्टी नहीं होती। इस वक्त जब मैं आ रही थी लैब से तो मैंने कहा आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ ताकि जो आपके सवाल हैं वो भी मैं बता दूं। और कुछ मुझे बहुत सारे कमेंट भी आए, मुझे ईमेल्स भी आई, उनके बारे में भी बता दूं। और साथ साथ जो है आपको अपनी यूनिवर्सिटी भी दिखा दूं, आपको दिखाऊं कि जापान की यूनिवर्सिटियां किस तरह की होती हैं। वैसे ऑलरेडी आप लोग तो मेरी अब यूनिवर्सिटी से मेरे ख्याल में मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। तो वैसे आजकल मौसम यहाँ बहुत अच्छा, पहले भी अच्छा था लेकिन अब कुछ ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि आप मेरे पीछे देखें। कैसा लग रहा है आपको। खैर बातें तो होती रहेंगी, आते हैं हम अपने मेन पॉइंट की तरफ जो कि मैं आपको बताने वाली थी। मुझे कुछ बच्चों ने ये कहा कि हमें रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में बताएं। देखें अक्सर जो बच्चे हैं ना, वो सबसे पहले उनकी ये बात होती है कि हमें रिसर्च प्रपोज़ल बनाना नहीं आता। हालांकि सबसे पहले आप लोगों को अपनी सीवी पे काम करना चाहिए। ये जो रिसर्च प्रपोज़ल है ना, ये भी बहुत अहम किरदार अदा करता है आपकी रिसर्च में, क्योंकि अक्सर प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो जो हमारा रिसर्च प्रपोज़ल होता है ना, उसको प्रेफरेंस देते हैं। यानी कि वो रिसर्च प्रपोज़ल की बिना पे आप लोगों को कभी सिलेक्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हर यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया है, हर प्रोफेसर का अलग क्राइटेरिया है। अगर आप मेरी यूनिवर्सिटी या किसी और की यूनिवर्सिटी या मेरे प्रोफेसर और सेम मेरी यूनिवर्सिटी के किसी और प्रोफेसर को कंपैरिजन उनका कर लेंगे तो आप इस चीज़ में गलत होंगे, क्योंकि आपको दोनों में फ़र्क दिखेगा। तो ये जो रिसर्च प्रपोज़ल होता है ना, ये तब बनाया जाता है जब आपको प्रोफेसर एक्सेप्टेंस या पॉजिटिव रिस्पांस दे चुका होता है। फिर वो आपको ख़ुद बताता है कि मुझे एक रिसर्च प्रपोज़ल बना के दो। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि प्रोफेसर आपको ख़ुद ये भी बताता है कि टॉपिक कौन सा होगा। तो अगर आप पहले ही आपने रिसर्च प्रपोज़ल बना दिया और आप समझते हैं कि, और कुछ बच्चे तो इतने अनजान हैं कि वो साथ ही रिसर्च प्रपोज़ल भेज देते हैं, हालांकि ये जो है प्रोफेशनल तरीका नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को कुछ अच्छे सीनियर लोगों से पूछना चाहिए या कुछ वीडियोस देख लेनी चाहिए। ये जो इंटरनेट पे वीडियोस होती हैं ना, ये अमूमन झूठ नहीं होता इनमें। इसकी वजह यह है कि लोग इसको फिर चैलेंज भी कर लेते हैं। तो इसलिए आप हमेशा ये कोशिश करें कि एक दो वीडियोस ज़रूर देखा करें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ सकें। आप लोग ना इतने जल्दबाजी में होते हैं कि जल्दी से हमें चीज़ें बताई जाएँ और हम अप्लाई करना शुरू कर दें ताकि हमें स्कॉलरशिप मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितनी आप जल्दबाजी दिखाएंगे उतनी आपके नाकामी के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ ना, ये मैं तकरीबन कोई 7 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट इतनी होती है, यानी मैक्सिमम वो 10 मिनट से कम होती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में से वो 5-7 मिनट नहीं निकाल सकते और एक पूरी वीडियो नहीं देखते, हालांकि उसी की निस्बत आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म घंटों देखते रहते हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप स्कॉलरशिप हासिल कर पाएंगे। दूसरी जो अहम बात है, देखें वहाँ से स्टूडेंट जो है ना स्कॉलरशिप तो हासिल कर लेते हैं और उनका मेन गोल यही होता है, उनका फोकस ही यही होता है। वो जितनी कोशिश करते हैं ना कि बस स्कॉलरशिप हो जाए, उनको लगता है फिर यहाँ आके उनके लिए आसानियाँ हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ आकर अगर आपने पीछे से काम सीखा हुआ नहीं है ना, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको यहीं पे होती है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपका मेजर है, जिस भी आप फील्ड में आगे करना चाहते हैं रिसर्च, या आप स्कॉलरशिप के लिए आना चाहते हैं, ऐसा करें। उसके अबाउट आप जितना सीख सकते हैं उतना सीखें। आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। आप बाकी सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म हैं उनको यूज़ करना कम कर दें और वही अपनी एफ़र्ट जो है ना आप सीखने पे लगा दें, ताकि अगर कल आप यहाँ आते हैं तो आपको मुश्किल ना हो। मेरे साथ ही यहाँ पे एक दो स्टूडेंट ऐसे थे, यहाँ मेरी यूनिवर्सिटी में तो खैर नहीं थे, के बाद में वो छोड़कर चले गए क्योंकि उनको काम बहुत मुश्किल लगता था। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आ जाएंगे तो और आपको लगेगा कि जी काम आसान है, बस वहाँ से निकल गए तो यहाँ आ गए, बस आसानी हो गई। नहीं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और एक और बात बताने वाली हूँ जो कि अभी मुझे कुछ स्टूडेंट ने जो सीवी भेजी, जो पहले से जानते हैं, जिनको मैं रिव्यू करके दे चुकी हूँ, उनको तो पता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे भेजी, देखें आप जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं ना, इसका मतलब
مطلب ہے آپ کو اسٹڈی کے لیے جانا ہے، آپ کو ایجوکیشنل سی وی بنانی ہے، آپ کو پروفیشنل سی وی نہیں بنانی۔ جتنے بھی مجھے اب سی وی ریسیو ہوئے ہیں وہ ساری پروفیشنل سی وی تھی۔ آپ اگر یہاں آ کے پروفیشنل سی وی پروفیسر کو دکھا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو ایک یوں سمجھے کہ پروفیشنل کام ہی نہیں ہو لگ رہا آپ کو، تو ایسے لگ رہے ہیں کہ ابھی بچے ہیں، ابھی آپ ایف اے کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ایسا نہ کریں، کبھی آپ کو ایکسیپٹنس ورنہ نہیں ملے گی۔ اس چیز کا خاص دھیان رکھیں آپ۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں، پہلے کچھ دن 1-2 دن آپ کچھ سرچنگ کر لیں، کچھ انفارمیشن ڈھونڈ لیں، دیکھ لیں کہ جو باقی لوگ گئے ہیں انہوں نے کس طرح اپلائی کیا ہے، ان کی سٹوریز پڑھیں، ان کے پیجز ہیں فیس بک پہ ان کو چیک کریں۔ یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں نا شارٹ کٹ کے چکر والے، پھر میں ان کو کیا کہوں، اب پھر یہ بس مانتے تو ہیں نہیں۔ اور دوسری چیز، اگر میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کی سی وی ریویو کر دیتی ہوں اور میں فری میں سی وی ریویو کر کے دے رہی ہوں، تو کائنڈلی ایک چیز کا خیال ضرور رکھیں، ایسا نہ کریں کہ آپ مجھے ایک ہی سی وی 10 بار بھیج دیں، ایک ہی ای میل بار بار بھیجیں اور مجھے بتائیں، مجھے بار بار میسج کریں اور کہیں کہ ہمیں بتائیں ہم کس طرح کریں، ہم کس طرح۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا میں صرف سی وی ریویو کر کے دوں گی، کیونکہ میرے پاس آلریڈی بہت سارے اپنے بھی کام ہیں۔ کچھ چیزیں آپ خود بھی سیکھ لیں نا، باقی سینئرز بھی ہیں، آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں، ان سے پوچھ لیں۔ میں خود دیکھتی ہوں کہ فیس بک کے پیجز بھرے پڑے ہیں جہاں پہ وہ بتا رہے ہیں لوگ کہ اس طرح آپ لوگ کریں، اس طرح سی وی بنائیں، اس طرح آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ کر ہی نہیں رہے ایسا۔ چلے خیر، یہ ایک پوائنٹ تھا۔ اور ایک اور میں نے جو اہم بات بتانی تھی وہ انٹرویو کے حوالے سے تھی۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ مجھ سے ابھی سے پوچھ رہے ہیں کہ کچھ ان کو رپلائی آئے ہیں تو پروفیسر نے کہا ہے کہ ہم آپ کا پہلے انٹرویو لیں گے، اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو ایکسیپٹنس دینی ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں، اس میں بھی وہ آپ کا جو پروفیشنل بیہیویئر ہے وہ چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اصل میں، کہ دیکھیں آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ ایک ایز اے اسٹوڈنٹ اتنا قابلیت رکھتے ہو آپ کے وہ آپ کو اپنی لیب میں لے سکیں۔ خیر، میرے خیال میں چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی۔ تو یہ ہے جی ایک گفٹ اومیاگے یہاں تو کہتے ہیں میری لیب میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں۔ یہاں اکثر ایسا کنسیپٹ ہوتا ہے، جب بھی آپ آئیں گے تو آپ بھی اس طرح کچھ نہ کچھ لے کر آئیں گے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیا کریں۔ آپ کے میرے خیال میں ایک لائک سے کچھ نہیں ہونا، لیکن مجھے ایٹ لیسٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ میری محنت جو ہے وہ رائیگاں نہیں جا رہی، آپ لوگوں کو چیزیں جو ہیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ میرے خیال میں وہ لڑکیاں جو اب ایکسیپٹنس لے چکی ہیں اور مجھے بتاتی ہیں، میرے خیال میں ان کا تو حق بنتا ہے۔ میں آپ سے باقی نہ کوئی فیس چارج کر رہی ہوں، نہ ہی کوئی یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے کوئی کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، نہیں، یہ تو بس میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر پھر بھی کوئی چیزیں سمجھ نہیں آتی کمنٹ کیجیے گا، میں پھر بتاؤں گی۔ میں ہمیشہ جیسے پہلے بتاتی رہتی ہوں اب بھی بتاؤں گی۔ اور یہ درخت دیکھ رہے ہیں، یہ بہت